নমস্কার, দেখছেন সার্চ ইন্ডিয়া টিএনএন। সাথে রয়েছে আমি গৌতম। মুখ্যমন্ত্রীর সাপ্তাহিক ডায়েরিতে প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে জানাই স্বাগত। শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে সপ্তাহ কালব্যাপী মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন রাজ্যের বাইরে। দিল্লি থেকে শুরু করে আসাম পর্যন্ত বেশ কিছু কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আসামে যোগদান করেন ডোনারের বৈঠকে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে এই সম্মেলনে তিনি রীতিমতো ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়ে বেশ কিছু প্রাপ্তির আশা করে নিজের বক্তব্য রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের সামাজিক মাধ্যমে বেশ কিছু টুইট করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে ত্রিপুরাকে নিয়ে গর্বিত এবং এই রাজ্যের উন্নয়নে তিনি নিবেদিত প্রাণ, তা তার সামাজিক মাধ্যমের টুইটগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 30 এপ্রিল দিল্লিতে আয়োজিত হয়েছিল দেশের সব মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিদের নিয়ে এক অভিনব সম্মেলন। এই সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে টুইট করে এই সম্মেলন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজের সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থা সংবিধানের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে, আইনসভা আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। বিচার ব্যবস্থা এবং আইনসভার সম্মিলিত ভারসাম্য আগামী দিনে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকারী করে তুলবে। তিনি টুইটে জানান, প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে দিল্লিতে আয়োজিত দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ও উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিদের নিয়ে আয়োজিত সম্মেলনে গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভ মিলিত হয়ে মত বিনিময় করেছে। এইরূপ সম্মেলন দেশ ও রাজ্যের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ও নাগরিকদের সার্বিক উন্নয়নে যথেষ্ট কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। 4 মে গুয়াহাটিতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সরকারসমূহ ও কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৈঠকে অংশ নেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাও। এই আলোচনা সভায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে চালু হওয়া বিভিন্ন প্রকল্পগুলোকে কিভাবে আরও গতি প্রদান করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এই বৈঠকে। এই আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিশা নির্দেশনে রাজ্যগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করা হয়। সভায় নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগরের রপ্তানির উপর যে বাধা ছিল সে ব্যাপারে অবগত করলে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যকে 25,000 মেট্রিক টন পর্যন্ত আগর রপ্তানি করার অনুমতি দেন। আগর চাষের ফলে বিশাল পরিমাণ আর্থিক লাভ হবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে। এখানকার মাটি ও জলবায়ু আগর চাষের জন্য উপযুক্ত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখা হয়েছে আগামী দিনে আগরের রপ্তানির উপর কোটা সিস্টেম সরিয়ে আগরের উপর একটি ন্যাশনাল বোর্ড গঠন করতে। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य में असम में त्रिपुरा में बड़े मात्रा में अगर होती है और इसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इतने बड़े संपदा हमारे पास है और इसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने पहली बार जो भारत से एक्सपोर्ट हो अगर इसका परमिशन ही नहीं, बाहर से लाइए, आप लाके प्रोसेसिंग करने के बाद आप फाइन्स गुड भेजिए दुबई में, ये परमिशन था। वास्तव में भारत में बड़े मात्रा में आगर पेड़ है और एक अनजान शक्ति एक शक्ति है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं। उस ग्रुप के कारण से भारत से एक्सपोर्ट करने का व्यवस्था ही नहीं है, जकड़ के बैठा हुआ है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के सामने पूरा उठाया था। उठाने के बाद उन्होंने 25,000 मेट्रिक टन तक एक्सपोर्ट करने का व्यवस्था कराया डिपार्टमेंट से। और इसका बिजनेस आप सभी बहुत लोगों को जानकारी होगा, पूरे दुनिया में इसका बिजनेस 2.5 लाख करोड़ है इंडियन करेंसी, इतना बड़ा बिजनेस है। और ये जो हमारे सिंगापुर है, लाओस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया और दुबई तक इसका मूल मार्केट है। लाओस, वियतनाम ये लोग प्रोड्यूसर है।
उनका टेक्निक सीखना चाहिए, उनका पद्धति जान के आना चाहिए और इसको भारत में लागू करना चाहिए। इसके लिए नेशनल लेवल में आगर बोर्ड बनाना चाहिए। करोड़ों हजारों करोड़ का इसमें बिजनेस है और वो गलत तरीके से किया जाता है। इसमें भारत सरकार को रेवेन्यू मिलेगी बड़े मात्रा में, तो इसको करने से हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य बहुत बड़ी मात्रा में लाभान्वित होगा। ये रबर से, चाय से, कॉफी से ज्यादा लाभदायक है। इसका पत्ता तक बिकता है। इसका 1 लीटर जो तेल है निकलता है 50 लाख रुपया बिकता है। इत्र बनता है, इससे परफ्यूम बनता है, इसका हर चीज बिकता है। मुझे लगता है दुनिया में एक ही पौधे है जिसका सब कुछ बिकता है, सब यही है। चाय का सब कुछ नहीं बिकता, कॉफी का सब कुछ नहीं बिकता, रबर का सब कुछ नहीं बिकता, इसका सब कुछ बिकने वाला है और ये बहुत बड़ा रोजगार दे सकता है हम लोगों को। और नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है, बारिश बहुत होती है, इसको बारिश चाहिए। मिट्टी जो है नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर के पास वो मिट्टी है, त्रिपुरा के पास भी है, आसाम के पास भी है, मिजोरम के पास भी है, सेम मिट्टी है, ये हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूं जो इसको ऊपर ध्यान दे और नेशनल लेवल में एक बोर्ड बनाए और इसका कोटा सिस्टम खत्म करे और एक्सपोर्ट करने का बिना कोटा परमिशन दे। प्रोसेसिंग यूनिट त्रिपुरा में बने और इसको बनने के बाद त्रिपुरा से हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে আরেকটি বিমানবন্দর তৈরির জন্য জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর কাজ দ্রুত শুরু করতে কেন্দ্রীয় নাগরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে ইতিবাচক কথাও হয়েছে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী 6 মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার প্রদত্ত জমিতে বিশেষজ্ঞ দল শুরু করবে নিরীক্ষণের কাজ। প্রধানমন্ত্রীকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর বিমানবন্দর টার্মিনাল উপহার দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এক্ষেত্রে অনুরোধ করেছেন, বাংলাদেশ থেকে যে ট্রাকগুলি আগরতলায় আসে এবং আগরতলা থেকে যে ট্রাকগুলো বাংলাদেশে যায় সেগুলির বর্ডারে এসে লোডিং আনলোডিং এর ব্যবস্থা বন্ধ করতে। এতে ওই দ্রব্যগুলোর মূল্য অনেকটাই হ্রাস পাবে। ত্রিপুরাতে ভিস্তাডোম ট্রেন দেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ রেখেছেন। ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरत है, तो उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ एक हमने नया एयरपोर्ट के लिए एक नया ग्रीन लैंड, हमने चाय के बगान है, खास जमीन है, 500 एकड़ के आसपास हमने सौंपा है। इसमें कोई एक्सपर्ट टीम शायद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 6 महीने टाइम लगेगा, ऐसा मुझे पत्र आया सिविल एविएशन से। ये जल्दी एक्सपेडाइट हो। त्रिपुरा में सुंदर एयरपोर्ट टर्मिनल माननीय प्रधानमंत्री ने सौंपा है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे सुंदर एयरपोर्ट आज त्रिपुरा के पास है, इसलिए मैं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। और जो नया एयरपोर्ट है, सिविल एविएशन मिनिस्टर से मैंने बात किया है, वो पॉजिटिव है। इसको जल्दी से जल्दी हो, इसके तरफ ध्यान दें। साथ ही साथ हमारे जो बांग्लादेश से जो ट्रक्स आता है गुड्स लेके और हमारे यहाँ से जाते हैं, इसमें बॉर्डर में लोड अनलोड करना पड़ता है। मैंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी को भी जिक्र किया था जब भारत में वो आई थी। तो इसमें दोनों देश के लिए नुकसान होता है, एक तो समय बर्बाद, एक तो पैसा ज्यादा। कि बॉर्डर में आके लोड करो, इंडियन ट्रक में उठाओ, उधर बांग्लादेश में जाओ तो दो बार लोड अनलोड करो, लेबर लगता है, पैसा लगता है, सामान की कीमत बढ़ जाता है। तो वो गोडाउन तो गोडाउन, जहां डेस्टिनेशन तो डेस्टिनेशन वो ट्रक आ जाए। बांग्लादेश की ट्रक सीधा अगरतला में आए तो अगरतला गोडाउन जहां से अनलोड करिए वहां तक पहुंच जाए। और हमारे यहाँ से जो ट्रक्स जाए वो जहां तक जाना है वहां तक उसको जाने दिया जाए। ये दोनों देश के लिए अच्छा होगा, सामान की कीमत घटेगी। तो वो उसको आगे बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी उसको एक्सपेडाइट करें। আলোচনা সভায় বিপ্লব কুমার দেব আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী নামে নতুন পরিচয় দিয়েছেন। আয়তনে প্রায় উত্তরপ্রদেশের সমান এবং জনসংখ্যায় অনেক কম উত্তর পূর্বাঞ্চল অক্সিজেনের বিরাট উৎস। উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব রাজ্যগুলো রাজ্য চাহিদার অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। তার উপর
কিষাণ রেড্ডির মতো এমন একজন ডোনার মন্ত্রী ওনারা পেয়েছেন যার কর্মতৎপরতা প্রশ্নাতীত বলেও জানান তিনি। তাই উত্তর পূর্বাঞ্চল দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলোর মতোই সমগুরুত্ব পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ওনারা ঐক্যবদ্ধভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কাজ করে যাবেন। এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে এবং এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থরাশি সম্পূর্ণ ব্যবহার করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে ওনারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রধান লক্ষ্য থাকবে কৃষির বিকাশ, রোজগার সৃজন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষা, পর্যটন ও এই অঞ্চলের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বলেও জানান তিনি। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के बाद बहुत कुछ है। हम लोग को जानते नहीं थे, पहचान नहीं दे रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री ने पहचान दिया, आज हम लोग को जानते हैं। और राजनीतिक स्तर पे भी आज हमारे पास 1-2 सीट नहीं है लोकसभा के लिए, हमारे पास 25 सीट है नॉर्थ ईस्ट में। हम लोग 25 सीट देने वाले लोग हैं। हम पहले हम गिनते थे जब कांग्रेस के समय जमाने में 1 है, 2 है, 3 है, आज हम 8 एक साथ रहते हैं। एक प्राण है, एक सभी चीफ मिनिस्टर, सभी गवर्नर और किसान रेड्डी जैसा हमारे जो भाई मिला मंत्री, ऐसा इतना कंसर्न है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे आज इच्छा हो रहा था, जो ये तो इनके अंदर जो गुण है मेरे अंदर ये भी होना चाहिए। आपसे कम है, मैं आज देख के सीखा हूं, बढ़ाऊंगा मेरा भी। तो इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है आज एक साथ हम लोग, कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं हो, इको प्रॉब्लम था, एक सीएम के साथ दूसरे से बात नहीं करता, कौन बड़ा है कौन छोटा है। आज मैं देखता हूं वीरेंद्र जी मेरे से इससे बड़े 2 बार के सीएम बन चुके हैं, हम तो इतना एक्सपीरियंस हो गए। रियो साहब तो कब से सीएम है, देखो सीएम का कुर्सी भी हार मानता उनके सामने। तो ऐसा व्यक्तित्व नॉर्थ ईस्ट में है, किंतु हमारे लोग का पहचान नहीं था। 1-2 में गिनते थे, आज 25 में हम गिनते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी 25 सीट हम देने वाले लोग हैं और लोकसभा में। और साथ ही साथ हमारा जो आयतन है उत्तर प्रदेश के लगभग आसपास है, किंतु हमारा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से बहुत कम है। उस दृष्टि से मैं देखे, जहां मिनरल्स है, माइंस है, ग्रीनरी है, उसके बाद पॉपुलेशन भी कम है, उसके बाद पावर भी है, पावर सरप्लस स्टेट भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारी स्टेट। तो और क्या चाहिए, उसके बाद सर्वोपरि मोदी जी है, और आपको भी मिल गया, किसान रेड्डी भी मिल गया, तो और क्या चाहिए। तो ये सब कुछ हमारे पास है, बस पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है, आदरणीय किसान रेड्डी जी मैंने देखा, तुरंत नोट कर लिया। और मैं अपने चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं कुमार अलग जी, काम करते हैं ईमानदारी से। तो बाकी सब चीफ सेक्रेटरीज यहाँ है अलग अलग स्टेट की, हम सभी सीएम आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। 6 মে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে নেই, তবে রাজ্যের সার্বিক বিকাশে মুখ্যমন্ত্রীর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে, কোনো কিছুই উনার নজর এড়িয়ে যায় না। তাই 6 মে তিনি নিজের সামাজিক মাধ্যমে টুইট করে জানান, এসসি-ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরাতেই লাগু হচ্ছে। তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল 2.0 খুলছে ত্রিপুরায়। চলতি অর্থবর্ষে ছাত্রছাত্রীরা স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য এই পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পাবে, সামাজিক মাধ্যমে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি সামাজিক মাধ্যমে আরও জানান, বর্তমান সরকারের সময়ে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 33,926টি। পূর্বতন সরকারের আমলে ছিল মাত্র 4,000। 2018-19 এবং 2021-22 অর্থবর্ষরে এই স্বসহায়ক দলগুলোকে 408.08 কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিকে 7 মে নিজের সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে শ্রমিকদের ঘর বানানোর জন্য ভূমি, যোগ্য পরিবারদের সামাজিক ভাতা, প্রতি পরিবারে স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, বিদ্যুতের মতো বুনিয়াদী সুবিধা প্রদান চা শ্রমিকদের জীবনে খুশির জোয়ার নিয়ে এসেছে। তাছাড়া নির্ভর থেকে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন মহিলারা।
উদ্যোগ মূলধন তহবিলে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য 50% নিধি নির্ধারিত করা হয়েছে। সমবার্ষিক মুক্ত ঋণের মাধ্যমে মহিলা স্টার্টআপকে উৎসাহ প্রদানে কর্মরত মহিলাদের জন্য 4টি নতুন হোস্টেল হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, সার্চ ইন্ডিয়া টিএনএন। নতুন উদ্যোগে ত্রিপুরাকে সাজাবার পরিকল্পনা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, যার কারণে সর্বক্ষণ তিনি ত্রিপুরাকে নিয়ে চিন্তা করছেন। ত্রিপুরার জনগণের কিভাবে উন্নতি হয়, রাজ্যের জনগণ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সব ধরনের সুবিধা যাতে সঠিক সময়ে পেতে পারেন, তার জন্য তিনি তার সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় রয়েছেন 24 ঘন্টা। নতুন কোনো প্রকল্পের ঘোষণা হলেই মুখ্যমন্ত্রীর পেজে তা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজেও বলে থাকেন, সব সুযোগ সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল থাকেন না, তবে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর পেজ যদি সবাই অনুসরণ করেন তবে সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি নিয়ে তারা ওয়াকিবহাল থাকতে পারবেন এবং সেই সুবিধাগুলিও তারা গ্রহণ করতে পারবেন। এক কথায় বলা যেতে পারে, রাজ্যের প্রান্তিক ব্যক্তিটিকেও সরকারি সহযোগিতা পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বদ্ধপরিকর।